Okay, Assalamualaikum. So, today kita akan review ada satu lens. Kejap. Okay. So, it's a Canon EF lens 50mm f1.8 STM. Alright. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Esa Razali di sini. So today is a quite interesting review this particular lens. Kecil-kecil cili padi ya guys. Nampak kecil tapi memang best this particular lens. So ni adalah lens Canon EF untuk EF mount 50mm adalah focal length dia. F1.8. Yang tu adalah dia punya aperture dan STM. Alright, STM nanti aku akan cerita apa maksud dia. So 50mm 1.8 bahasa yang mudah untuk difaham. So 50 adalah focal length, 1.8 adalah aperture. As you all know, lagi rendah nombor untuk aperture, lagi banyak cahaya masuk dan lebih blur lah background belakang you guys. Alright, like macam mana nak dapatkan blurry background, you need a fast lens ataupun aperture lens yang rendah, which is macam sekarang 1.8 is a sweet spot. Really nice lens. Okay, so review ni macam mana kita akan buat? Kita akan pecahkan pada 3 part, which is first impression aku about this lens. Second part, kita akan cerita pasal features dia. And then the last part is my own point of view. Should you or should you not buy this lens for you? Okay, let's get started. Okay, so first impression of this lens, of course, is a solid lens, is well built. Dia punya weight hanya 159 gram. Alright, ni adalah 50mm third generation, introduced in 2015. So aku dah pernah own 50mm 1.8 second generation. Alright, nanti aku bagi tahu kenapa aku dah own yang tu tapi aku still beli yang ni. Okay, yang tu kita akan sembang last kali dekat segmen yang aku punya own opinion. Okay, focusing ring dia dekat sini is very smooth. And then waktu aku dapat lens ni, one of the first thing aku buka adalah benda ni. Ni adalah mounting dia kepada daripada lens ke body. So mount dia sangat impressive sebab sebelum ni 100% plastik, but of course it's a good quality plastik lah. But this one as you can see is metal, besi weh. Okay, so that's a first impression aku. It's a solid lens, it's well built. Okay, let's jump to the second part, which is the features. We start from the front lah. Okay, once kita buka lens cap dia, aku letak kat tepi. So kita cakap pasal dia punya filter size ataupun filter thread. Okay, dekat mana kita nak tengok filter size ataupun filter thread for this lens? Ada dua tempat. Satu, you guys boleh tengok dekat bahagian atas ni, 49mm. Okay, satu lagi tempat, sorry, kita ambil balik lens cap. Dekat atas lens cap ni 49mm. So ada dua tempat boleh check untuk filter size dia. So antara tiga lens ni, first generation, second dan third generation right now yang aku tengah pegang ni, yang ni adalah filter size yang paling kecil. So after filter thread, kita pergi ke tepi dia ni. Ni adalah focusing ring. Focusing ring dia sangat-sangat smooth. Kenapa dia smooth? Okay, sebabkan STM tu. STM stands for what? 3 huruf ni membuatkan value lens ni naik sikit daripada second generation dia. It's a bit expensive kalau dibandingkan dengan second generation. Alright, so STM stands for stepping motor. So stepping motor ni dia lebih kepada video. Lens ni of course boleh pakai untuk duduk, foto dan juga video. Bila kita turn on autofocus, kita shoot video. Macam sekarang aku juga pakai lens STM lens, tapi focal length dia 24mm. It's a pancake lens. So sekarang aku tengah tengok kat monitor aku sebelah kanan ni, dia tengah track aku punya muka. So bila aku bergerak, dia akan still track sebab it's autofocus, focus tracking. So this thing, bila aku bergerak macam ni, you guys tak akan dengar apa-apa sebab motor dia very smooth. Yang itulah dinamakan STM, teknologi STM, stepping motor. Dia tetap akan track depan dan belakang, tapi motor dia tak berbunyi. Zoom ring dia tak berbunyi. Yang tu yang kelebihan dia, STM lens ni. Yang tu yang best untuk buat video. Sebab banyak macam YouTuber, macam aku sendiri, kita shoot solo. So STM ni sangat
advantage lah for us untuk kita just letak tripod kat depan and then just cakap dekat diri sendiri. Tak ada siapa nak tolong dalam bilik ni. Alright, so STM ni is an advantage for us. So dekat mana kita nak tukar dia punya autofocus ataupun manual focus. So switch dia dekat sini. Alright, bahagian tepi ni. Very simple. So dekat atas ni kalau kita tolak naik atas is AF. AF stands for autofocus. Tarik ke bawah MF, manual focus. Okay, lens ni juga compatible dengan full frame lens. So macam Canon, correct me if I'm wrong ya guys, tapi aku dah pakai Canon for so many years. Aku notice ada dot color merah ni. Dot color merah ni function dia untuk guide you guys untuk letak lens ni dekat you guys punya body lah, DSLR. Tapi titik ni juga ada dua color. Satu adalah color putih. Macam 24mm ni, dia titik dia color putih, dot dia. Tapi dot kat sini color merah. So aku notice dot yang color merah compatible dengan dua-dua sensor, crop body dengan full frame. As you know, kalau kita pasang 50mm or any kind of lens dekat crop body, you guys kena ambil dia punya focal length which is 50 macam sekarang. Darab dengan 1.6, you guys akan dapat equivalent to lebih kurang 85mm. Tapi kalau you guys ambil ni, lens ni, and then stick it dekat full frame body, of course you guys akan dapat the exact focal length which is 50mm. So yang tu, you guys imagine tak, this lens you guys beli, maybe ada crop body, macam aku sekarang pakai Canon 80D. Lepas tu in the future you guys wanna upgrade. Yang ni kita cerita last kali. Aku nak cerita features dulu. Okay, so kita balik pada features. So ni autofocus, manual focus. Lepas tu last kali, kalau kita buka, adalah mounting dia. Alright, mounting dia besi. So, aku tak cakap plastik yang second generation aku own tu tak bagus. But, besi of course lah, lebih berkualiti. Kita lebih yakin lah. Tapi jangan risau sebab lens ni ringan. Dia tak berat. 159 gram tak selalu. Sekejap, kita check. Yes, 159 gram. So, sangat ringan. Tapi kita lebih percayalah dengan mounting macam ni, lagi nice lah. Lagi yakin dengan duit yang kita invest. Our hard earned money. This is a prime lens lah. So prime lens tu apa? Prime lens adalah satu jenis lens yang hanya fix dekat focal length yang manufacturer dah decide lah. Macam sekarang ni 50mm. So you guys tak boleh zoom je. Jangan risau. Macam you guys nak zoom, kena bergerak lah. Kena gerak pakai kaki you guys. So contoh you guys dah shoot kan, and then korang you guys nak macam dekat lagi dengan subjek ataupun jauh, you guys kena bergerak. So 50mm ni buat videographer ataupun fotografer lebih rajin lah untuk mencari-cari angle diorang. So kalau macam zoom lens pula, contoh kita ambil contoh lens yang quite famous, focal length dia 2470. Kalau kita ambil lens tu 2470, so you guys imagine, you guys ada semua focal length kat situ. Ada yang kalau prime dia ada 24, ada 35, ada 50, ada 70 tak ada. So ada at least 3 prime lens dah ada kat dalam satu body, satu lens. So dia akan membuatkan seseorang shooter tu tak perlu cari angle dia banyak lah. Sebab dia duduk satu tempat, dia boleh cover dia dah boleh cover daripada 24 ke 70. Dengan ada ni, you guys akan jadi lagi rajin. Tu pro tip. Tapi aku personally, aku lebih suka prime lens sebab mechanical dia lebih simple. Dia tak banyak glass, and then dia senang nak operate. Alright, kalau letak, just tak payah kisah pasal zoom, you cari the angle yourself. So that's the features. Let's jump to the conclusion. Should you or should you not buy this lens for you? Kalau you guys baru nak start dengan DSLR, okay? Nak start dengan DSLR, lepas tu contoh you guys kita create scenario, you guys dah beli DSLR crop body. Lepas tu crop body tu datang dengan package kit lens. Tapi kit lens ni of course dia punya focal length pula, dia punya aperture tak fix. So dia lebih kurang dalam 3.5 to 5.6 ataupun 4 something. After you guys dah invest in DSLR, you guys nak upgrade you guys punya lens. So mesti you guys tertanya-tanya, lens apa yang nak upgrade? So bagi aku recommend 50mm f1.8 second ataupun third generation. Tapi kalau ada lebih budget, better terus third generation sebab dia compatible. Satu, dia compatible dengan crop body. Macam you guys punya scenario sekarang, you guys beli first DSLR adalah crop body. So you guys nak dapatkan your first lens, get a 50mm. Lepas tu satu hari nanti kalau you guys nak upgrade kepada full frame punya body, you guys still boleh pakai 50mm. Dia bukan investment yang setahun ataupun 2 tahun punya investment. Dia for a long run and it can last forever. So kalau you guys plan untuk dapatkan your first lens selain dapat kit lens, get 50mm.
That's my personal opinion. Because personally, I'm sharing with you guys. In total, I got 3 50mm lens. 2 second generation and then 1 third generation. Why I buy this semata-mata untuk aku shoot video because of the STM. Okay, kalau lah yang second generation ni dah dia boleh fokus, dia boleh autofocus ke, tapi motor dia sangat-sangat bising lah. So nanti masuk dalam audio lah. So kalau lah benda ni dari teknologi tu, aku tak beli third generation ni. So STM is a winning point lah untuk Canon punya ecosystem. So harga dia tak silap brand new lebih kurang 480 ke 49 something. Alright, bawah 5. That's for sure. Kalau second hand boleh dapat, aku rasa below 4, tapi not below, tak serendah sampai 3 kot. Tapi you guys kena research sebab second hand ni kena tengok dia punya condition and banyak factor lah. Macam mana owner tu jaga. Okay, so dengan 50mm ni, apa yang you guys boleh shoot kebanyakannya portraiture lah. Sebab 50 letak dekat body, crop body, dia akan jadi 85. So dia very tight, dia very tight shot. So quite nice untuk portraiture lah. So aku dah banyak sangat shoot 50mm dekat wedding. So image yang diorang keluarkan very very nice. Aku boleh share a few right now. Aku punya hasil-hasil kerja yang aku dah pernah shoot dengan lens ni. Ni consider aku punya go to lens lah, sebab dia punya fast aperture tu. f1.8 memang winning, even macam second generation ni. Tapi paling banyak of course lah, sebab yang ni yang baru lagi aku dapat. So overall 50mm lens is worth buying lah. You guys tak akan menyesal lah beli 50mm. Tu aku punya personal opinion lah, yang aku dah lama sangat pakai 50mm ni. Ok lah, aku belanja sikit lah macam mana rupa dia dekat body ni ya. Alright, kita tukar lens. So ni 50mm 1.8 aku belanja you guys macam rupa dia. So aku masih kat spot yang sama. Of course you guys boleh nampak daripada 24 tadi kita tukar lens 50mm. So dia jadi tighter. So sekarang you guys tengok dekat crop body Canon 80D, dia jadi lebih kurang 85mm lah. So quite tight. Tapi ni lah yang kita cari-cari ni. Ni yang mahal ni, bokeh kat belakang ni. So biasanya kalau aku akan buat talking head dekat sini lah, living distance at least nampak this tight lah. Aku tak bagi setight ni. Tapi sebabkan aku tak nak tukar aku punya lampu apa semua arrangement, dekat sini lah aku akan bercakap. Alright, so ni first time aku buat macam ni on my knees. Tapi aku nak belanja you guys hasil dia. You guys boleh tengok bokeh kat belakang ni. Memang super. It's a sharp lens, jangan main-main. Tu nama dia, kecil-kecil cili padi. Alright, so anyway guys, thank you so much for watching. Aku tukar je lens. Awkward duduk macam ni. Alright, okay, I'm back dengan 24mm. Hello. Okay, I'm back dengan 24mm. Alright, so tadi you guys dah tengok, it's very tight shot. Yes, sebab aku dekat dengan lens. Tapi light aku dah kat sini, aku tak nak rearrange balik, so it takes time. Tapi aku dapat belanja you guys dia punya bokeh lah kat belakang. Memang superb lah, memang nice. Sebab dia f1.8, ni 2.8. Okay, so itu saja yang aku dapat kongsikan untuk hari ni. So dekat siapa yang dah subscribe, thank you so much. Dekat siapa yang belum, tak ada paksaan, tapi it will help a lot on this channel. Alright, so you guys boleh tekan butang loceng. Butang loceng lagi. You guys boleh klik subscribe button and then tekan butang loceng untuk video-video baru yang akan datang. So thank you so much for watching. I really appreciate your time. So hopefully aku punya opinion, review aku about this lens dapat help you guys ease your mind untuk pilih lens mana satu for your first lens. Okay, so dekat siapa yang dah own 50mm lens, aku tak kisah apa brand, comment below, share your thoughts and your pengalaman dengan 50mm lens. So dekat siapa yang ada apa-apa soalan, comment also below. Hopefully aku dapat bantu. Aku akan cuba jawab sejelas yang mungkin, and aku cuba bantu sedaya upaya lah dari segi knowledge yang aku tahu. Alright, so thank you so much. Thanks for watching and stay safe. Assalamualaikum.